तुलसी एला चलो मो संगे में होटल तू चला आज तमरा मु कस्टमर आज खाली चालू खाली भीड़ लागिबो ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବିନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ମୋ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ମାନି ନେଇପାରିବି। ଏମିତି ଭାବିପାରିବି 10 ମିନିଟ୍ ଭୋଜି ପାଇଁ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁଳସୀ मैं शिवा कबाड़िया मकान फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार जानछु तुलसी बिहारी मंगल तुझे थोड़े आसे सिए केबे आऊ गाँव को फेरेनी समुद्र पानी शहर को चली जाए तुलसी मैं हूँ शिवा कबाड़िया मकान फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार मो पंथारू खसी जाऊँ तू जानी चुना ये बिहारी बंगाल को जे थरे आसे से केबे जाएनी और कांता जानी छु हई ये बिहारी हई खाइनी कंचा मांस भी खाए